Redovno i pravilno čišćenje peći omogućit će vam dugotrajan i kvalitetan rad peći. Pre nego što započnete sa čišćenjem, obavezno isključite peć iz struje i vodite računa da su peć i pepeo ohlađeni. U zavisnosti od kvaliteta peleta i intenziteta loženja, period čišćenja se povećava, odnosno smanjuje. Komora za sagorevanje. Polako otvorite vrata peći kako se nakupljeni pepeo ne bi razleteo usled brzog pokreta. Izvadite ložište i očistite sve otvore od pepela i šljake. Usisivačem usisajte pepeo iz komore za sagorevanje. Ložište vratite nazad i pažljivo postavite na svoje mesto. Posuda za pepeo mora da se čisti usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Čišćenje je svakodnevno. Komora izmenjivača toplote. Za uklanjanje ostataka sagorevanja, skinuti sa peći prednju masku peći. Nakon toga skidamo usmerivač vazduha i poklopac komore za prikupljanje prašine na izmenjivaču toplote. Usisivačem ili četkom očistite preostalu čađ i pepeo iz komore na izmenjivaču toplote. Čišćenje je mesečno. Staklo čistiti suvom krpom. Podrazumeva se da je staklo hladno. Čišćenje po potrebi. Rezervoar peleta. Čišćenje rezervoara se obavlja zbog prašine koja ispada usled sitnog peleta. Usisavanjem sprečavate dalje kvarove koji mogu nastati usled prašine koja se javlja. Čišćenje svakog meseca.